ദശകം 63 ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം. ദദൃശിരേ കില തദക്ഷണമക്ഷദാ തനിദജൃംഭിത കമ്പിതദിക്തടാഹ സുഷമയാ ഭവദംഗതുലാം ഗതാഃ വ്രജബദ്ധോപരി വാരിധരാസ്ത്വയാ വിപുലകരഗമിശ്രൈതോ യധാരാനിപാതൈः ദിശി ദിശി പശുപാനാം മണ്ഡലേ ദണ്ഡ്യമാനേ कुपितहरिकृतान पाहि पाहीति तेषां वचनमजित शृण्वन् मा भविभीतेत्यबाणीः कुल इह खलु गोत्रो दैवदं गोत्रशत्रोः विहदिमिह सरुन्द्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहस्सिदपादि देव गोवर्धनाद्रिं त्वरिदमुदमुमूलो मूलदो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोदृतस्यास्य तावत् सिकदिलमृदुदेशे दूरदो वारितापे परिकरपरिमिश्रान्तेनुगोपाधनस्ताद् उपनिददस्तथा हस्तपद्मेन शैलम् भवति विद्रतले शैले बालिकाभिर्वयस्यैः अविविहितविलासं केलिलापादिलोले सबिदमिलिदधेनु एकहस्तेन कण्डू यदि तदि पशुपाला तोषमैषन्द सर्वे अधिमकान् गिरिरेशतु वामगे करसरोरुहितं दरदे चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलं द्विति त्वदबगलोगिभिराकदि गोपकैः अहगदाष्ट्र्यममुष्य वडोगिरे व्यदिदबाहुरसावरोपयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलदि त्वयि देवपदात्पदं गलित सर्वजले च खनोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्किदधि समुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षभदे तथा पशुपतेऽनुकूले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधरः प्रमुदितै पशुपै परिषेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरो धरणे तव कश्रमः इति नुदस्त्रिदशैकमलापते गुरुपुरालय पालय माङ्गदात् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।